कौन गायत्री मो पछरे धाइछन्ती सते जेमिति महाप्रलय भयंकर कला बैशाखीर रूप नहीं मोर आड़क दौड़ी आछन्ती नेतृ तंकर उद्गारी रहउछि लेलिहान अग्निशिखा सते जेमिति जाली पड़ी ध्वंस करिदेबे स्वर्ग मर्त्य पाताल भवन ना जेमिति होई मते ठार खसी जिबा हेबो हा खसी जिबा ठिया हुआ लंगड़ा पिंगला भोलानाथ शिव प्रथा जीवा को प्रयास कले अग्नि हुले जाई देबी तुम सर्वांग शरीर वेद माता गायत्री तुमर कदाकार कार्य पई सजिछि काल नागुणी मो पति को माथा को छिन्न करी मते विधवा करिवार प्रयास करिछ माने सहिबा मोर विषाक्त जड़ा तुम्हारी रक्त रे आंधी मोर उन्मुक्त के तुम्हारी रक्त रे धोइबी पवित्र धरणी अरे लंगड़ा जोगिता हेबु हट हटा कपाळ तोहर फटा रे अरे लंगड़ा जोगिता हेबु हट हटा कपाळ तोहर फटा रे वेदपति माथा काटी न अଯଥା जीवन को कलु खटा ओ जानी सर्वांग छाड़ी देबी व्यंग अन्नले जचन बुढ़ाई पतंग होली खेलिबी त रुधिर रे आजी आइकी दाबी रक्त छिटाले भाभी छुकी तू ही बधिबे दबर बछि दब मोरा सीमंत सिंदूर नहीं परित्र इष्ट कुस्मरण सुमन करना ठट्टारे गायत्री ओम कहिला पसंदी छोटी अंकिम धरित्री वक्षरे ए देव देव महादेवंक रक्तरे गायत्री देखि पारुछु मो हस्तरे विनाश त्रिशूल ब्रह्मा को शिरच्छेदन कला पड़ी मो आज तोते मो गायत्री तू पुणी मो स्वामी को ऊपर को उठाउछु अग्नि रा चमर जानी ना हो एहर परिणाम केते भयंकर होई पारे आलो पिल्ला मारी गंगा गायत्री कोड स्वामीर मरण देखा चली आसिलु गायत्री भल कलु लो तो परी नारी ए समाज रे देखा पीरण आज पति पत्नी दुई जन मरिबा शिखारे गायत्री तू पुणी पुण्य तो गंगा को ताश्चर्य कर दउछु मूर्तिर धमक बरं तोर ओहर भाग्य जे आज पति तो पावन गंगार दर्शन पाई तोर कोनसी तो जीवनटा पवित्र होई गला सामान्य गौड़ीटा केते कांड कानुला सामान्य गौड़ीटा केते कांड कानुला जानी सुनी विपद को मुंडरे बहिलो लगा गायत्री नसी नीलु भोलानाथ गर्बर हेलु धत नसी नीलु भोलानाथ गर्बर हेलु धत मरण माल कुतुटा गोळे लंबाइलु ए गायत्री काल संगे कली कलु बचुता खाऊ गलु आलो काल संगे कली कलु बचुता खाऊ गलु कहाई
ଦମ୍ଭ ଅହଙ୍କାର ନିଚ କରି ପକାଇବି ପାଦ ତଳେ ମୋର ଆଜି ମୋ ହସ୍ତରୁ ତୋର ନାହିଁ ନିସ୍ତାର বড় বিষম সমস্যা সামান্য ক্রোধরে আসক্তি হই অন্য উপরକୁ হাত উঠাইবাটা পর মুহূর্তরে কেতে যে বিপজ্জনক হইଥାଏ সেই কথাটা ମୁଁ ଆଜି ଠିକ ବୁଝିପାରୁଛି ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଏଥିପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ହେବ ହଁ ହଁ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ହେବ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମାନ ନାରାୟଣ ଦେବର୍ଷି ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି କେଉଁ ଉପାୟରେ ସମସ୍ୟାର ହେବ ସମାଧାନ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଦେବର୍ଷି ଭୋଳାନାଥ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନଟା ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଠାକୁରେ ମୋ ହସ୍ତରେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ତୁମେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟସୁତ ଅଗ୍ନିକୁ ବନ୍ଦୀମୁକ୍ତ କର ନାଇଁ ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ନାଇଁ ଦେବର୍ଷି ନାଇଁ ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥ ମହାରାଗୀର ବନ୍ଦୀମୁକ୍ତ କର ଯାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥ ମହାରାଗୀର ବନ୍ଦୀମୁକ୍ତ କର ଯାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଅଗ୍ନି ହେଲେ ଶାନ୍ତି ତୁଟିବ ଏ ଭ୍ରାନ୍ତି ଅଗ୍ନି ହେଲେ ଶାନ୍ତି ତୁଟିବ ଏ ଭ୍ରାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସଜୀବ ତୁମାର ଶିବା ବିଳମ୍ବ କର ଗଙ୍ଗାଧର ଶୁଣିବ ତାଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଥା ଶୁଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ କଥା ଦେବ ମହାଦେବ ତୁମେ ମହାଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ତୁମେ ମହାଦେବ ଓ ଶିବ ସମୟ ଏହି ସଂସାର ବିଳମ୍ବ କର ଗଙ୍ଗାଧର ସଂହାର କରତା ଖେଳା ସୁଦଶା ରଖିଲା ଜଗତ ପିଲା ବିଷ ତ୍ରିପୁର ମଧ୍ୟରେ ପାଉଛ ପୂଜା ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଉଡୁଛି ଧ୍ୱଜା କହଇ ସୁମନ ଯା ପଞ୍ଚାନନ କହଇ ସୁମନ ଯା ପଞ୍ଚାନନ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗେ କର ସମାନ କ୍ଷିପା ବିଳମ୍ବ କର ଗଙ୍ଗାଧର ତମେ ଠିକ କଥା କହିଛ ଦେବର୍ଷି ଦେବତାଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ପିଇଛି ହଳାହଳ ବିଷ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଏ ବିଶ୍ୱଧରରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ନୁହେଁ ଦେବର୍ଷି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଦନେ ନିଶ୍ଚୟ ବନ୍ଦୀ ମୁକ୍ତ କରିବି ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ମୁକ୍ତ କରିବି ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ନାରାୟଣ 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 ନିଶା ସେବନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଦିନେ ଏପରି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ ଯେପରି ଭୋଳାନାଥ ଶିବ କିଛି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ଚାଲିଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟସୁତ ଅଗ୍ନିକୁ ବନ୍ଦୀମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉ ଅଗ୍ନିଦେବ ବନ୍ଦୀମୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ରୂପ ନେଉଛି କୁଣ୍ଡନୀୟ ପ୍ରଭୁ ନାମ
तुंडनिया प्रभु नाम लोड़ा नहीं रे नहीं नहीं रे नहीं ए चारी धाम लोड़ा नहीं रे नहीं ए चारी धाम तुंडनिया प्रभु नाम तुंडनिया प्रभु नाम लोड़ा नहीं रे नहीं नहीं रे नहीं नहीं रे नहीं चारी धाम लोड़ा नहीं रे नहीं चारी धाम शरीर वैकुंठपुर नयन गंगा घाट मन रहु प्रभु पास हृदय विष्णु पीठ शरीर वैकुंठपुर नयन गंगा घाट मन रहु प्रभु पास हृदय विष्णु पीठ प्रभुଙ୍କର भक्त प्रेम भक्तଙ୍କର प्रभु प्रेम लोड़ा नहीं रे नहीं नहीं रे नहीं नहीं रे नहीं चारी धाम लोड़ा नहीं रे नहीं चारी धाम